अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हुकूमत की तरफ से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हत्तक इज़्ज़त और फेक न्यूज़ को रोकने के लिए एक जो अमेंडमेंट की गई है पीका लॉ के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें इस वक्त की जा रही हैं। ये कानून पहले 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बनाया था, जिस पर उस वक्त की अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, लेकिन उस बुलडोज करते हुए कानून पास किया था नून लीग ने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर। उस वक्त अपोजिशन में थी डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने इसको ड्रैकोनियन लॉ करार दिया था। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर मुमलिकत हैं इस वक्त, उस वक्त जब ये नून लीग ने ये लॉ लेकर आई थी, कानून लेकर आई थी, तो उस वक्त उन्होंने सेफ गार्ड करने के लिए इंसानी हकूक़ को इसमें कुछ तरामीम पेश की थी, लेकिन ये कानून उस वक्त पास हुआ था। इससे दो हाथ आगे निकल कर, क्योंकि पीटीआई एक ऐसी सियासी जमात थी जिसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे उस वक्त उनकी नज़र में सोशल मीडिया राइट्स भी उनके कारकुनान के बहुत अहम थे। उन्होंने इस पे किस तरीके से रिएक्ट किया था बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया के अंदर अगर कोई थोड़ी सी कैंपेन कोई बनाता भी है, उसका रिएक्शन आ जाता है। मैं कई दफा मैंने कोई फैसला किया हो, हमारा सोशल मीडिया मुझे अटैक कर देता है, तो मैं क्या कहूँ कि उनको बंद कर दूं क्योंकि मुझे अटैक कर रहे हैं। 60% पाकिस्तानी 20 साल के इर्द गिर्द या उससे कम है, इन सारों के पास फोन है। आप क्या इनको मुंह बंद कर देंगे इनको, या लोगों को पकड़ पकड़ के एफआईए का क्या ये काम है? सोशल मीडिया को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इससे बड़ा बेवकूफ हो ही नहीं सकता कि आजकल के जमाने में कोई सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सके। ये अपोजिशन में रहते हुए इमरान खान साहब के मयारात थे सोशल मीडिया पर लोगों के आज़ादी राय के हवाले से। अब ये वो कानून जिसको ड्रैकोनियन कानून कहा जाता था, इसको मजीद सख्त करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से, जिसके तहत कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। एक तो ये है कि इस ऑर्डिनेंस में शख्स की तारीफ बयान की गई है, जिस पर सवालात उठ रहे हैं। इसका हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे इस हवाले से, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की काफ़ी क्लियर जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि क्या जो एक शख्स जो इल्ज़ाम लेकर जाता है सिर्फ उसी को पार्टी होना चाहिए, बजाय इसके कि कोई रैंडम बंदा आके उसके ऊपर करे। इसकी तफसील पे बात करेंगे। और फिर इसके अलावा सज़ा मजीद सख्त करते हुए 3 से 5 साल कर दी गई। इस जुर्म को काबिल ज़मानत से नाकाबिल ज़मानत करार दे दिया गया। और फिर इस ऑर्डिनेंस के तहत अदालत 6 माह में फैसला करने की पाबंद होगी। ये एक अहम पॉइंट है इसके अंदर, एक और भी। और फिर किसी भी फर्द को मुकदमा दर्ज करवाने का इख्तियार दिया गया है। ये वो पॉइंट है जिस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़े तौर पे प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया हुआ है कि किस तरह कोई रैंडम शख्स जब दरख्वास्त दायर करता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आगे ट्रायल में। सुनिए वज़ीर कानून फ़रूग नसीम ने इस हवाले से क्या बात की। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सज़ा है 3 साल से 5 साल है। उसका कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। यानी कंप्लेनेंट ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स हो जिसके खिलाफ ये बात की जा रही है। 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ये क्यों करने जा रही है, जबकि ख़ास तौर पे इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब के ये रिमार्क्स मौजूद हैं कि मुतासरा फरीक के सिवा कोई दरख्वास्त नहीं दे सकता। तो इस ऑर्डिनेंस को अपोजिशन जमातों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस पर तनकीद की गई है। रज़ा रब्बानी साहब ने इसके ऊपर बात की है। ख़ुद PMLN जो ये लेकर आई थी कानून, उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मीडिया तंजीमों और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको मुस्तरद किया है। और इस हवाले से काफ़ी मीटिंग्स भी इस वक्त हुकूमत के साथ जारी हैं। ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से ड्रैकोनियन कानून है और इसके ज़रिए अपोजिशन और मीडिया को चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब दुनिया में हत्तक इज़्ज़त और तौहीन वगैरह के कवानीन को क्रिमिनलाइज करने के हवाले के ख़िलाफ़ आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ मोहसिन बेग साहब के हवाले से एक मामला चल रहा है। हत्तक इज़्ज़त का ऐसा ही एक केस है जिसका उनको सामना है, और इस वक्त डायरेक्टर FIA जब आज अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो उनके साथ जो मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का, उस हवाले से आपको कुछ हम बता देते हैं। ये आज की खबर है जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि आपने हत्तक इज़्ज़त के मामले को फौजदारी कानून में रखा हुआ है, FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे, हर केस में FIA अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। ये मोहसिन बेग के हवाले से आज जो समाअत हुई उसमें कहा गया। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पढ़कर बताएं किस जुमले से हत्तक इज़्ज़त का पहलू निकलता है उस टॉक शो में जो बातचीत हुई थी। इस पर डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग ने मुराद सईद से मुतालिक मोहसिन बेग का जुमला पढ़कर सुनाया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किताब का सफ़ा नंबर
محسن بیگ نے پروگرام میں دہرایا تھا, جس پر ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ نے جواب دیا کہ نہیں, یہ بات پروگرام میں نہیں ہوئی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو توہین عدالت کا شو کاز جاری کرتے ہیں. اس پر ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم نے کہا کہ ہم بھی آپ کے بچے ہیں. یہ بھی بڑا دلچسپ مکالمہ تھا. FIA کے اہلکار کو وہاں پر مارا پیٹا بھی کیا. اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے سخت جواب دیا کہ نہ آپ میرے بچے ہیں اور نہ میں آپ کا باپ ہوں. یہ آج عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا. اس کے علاوہ بھی بڑی اہم باتیں آج عدالت کی طرف سے کی گئی, ہم پروگرام میں ان کا بھی ذکر کریں گے. صحافتی تنظیموں کو اس حوالے سے کیا کنسرنز ہیں اس کی بھی بات کریں گے. قانونی ماہر اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا. حکومتی کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ حکومت اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہی ہے, وہ پروگرام کے دوسرے حصے میں شامل کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایمان مزاری, آپ قانونی ماہر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پارٹی بھی ہیں پیکا قانون کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا, میرے ساتھ آپ تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں. فاضل جمیلی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ صدر ہیں کراچی پریس کلب کے. ان سے ہم جانیں گے کہ صحافتی آزادی کے حوالے سے جو پہلے ہی بڑا ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے ہمارے ملک میں, اس حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوں گے. ایمان, میں آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. حکومت ایک ہی موقف اپنائے ہوئے ہے پچھلے 1-2 دن سے. فواد چودھری صاحب ٹی وی ٹاک شوز میں بھی جا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کو روکنا ہمارے لیے جو ہے وہ اولین اس وقت ترجیح ہے, اور اسی سلسلے میں یہ امینڈمنٹس ہم نے کی ہیں. اور پھر کچھ ویڈیوز بھی حکومت کی طرف سے کچھ جاری کی ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. تو اس میں سوشل میڈیا پر جو کچھ پروگرامز ہوتے ہیں جن میں زومانی قسم کے مزاحیہ انداز میں سوال پوچھے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی کافی حکومت نے اس کو آبجیکٹیفائی کیا کہ یہ کس طریقے سے اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے, لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو کیا پرابلمٹک لگتا ہے یہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ قانون سازی پارلیمان کے تھرو کیوں نہیں کی, آرڈیننسز کے تھرو یہ حکومت کیوں اتنی لیجسلیشن لاتی ہے. سپریم کورٹ کی اس پر کافی کلیئر ریکوائرمنٹ ہے آرڈیننس پروملگیشن پہ کہ کوئی نیسیسٹی ہونی چاہیے اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ سیشن میں نہیں ہونے چاہیے. تو یہ پہلا سوال ہے. دوسرا, جب ہم اس کے مواد پہ بات کرتے ہیں, جو امینڈمنٹ بل ہے, جو امینڈمنٹ آرڈیننس ہے, اس میں انہوں نے ڈیفیمیشن جو کہ ایک ذاتی حق ہوتا ہے, آپ ذاتی رائٹ کلیم کرتے ہیں کہ میری پرسنل ریپوٹیشن کو کوئی نقصان پہنچا ہے, انہوں نے اس کا نیچر ہی تبدیل کر دیا ہے. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کافی کلیئرلی یہ بات کہی تھی کہ صرف ایک نیچرل پرسن اپنے حق کی رائٹ جب ریچ ہو وہ اس حوالے سے کمپلیننٹ بن سکتا ہے. ادھر آپ نے پبلک آفس ہولڈرز کو بھی کمپلیننٹ بننے کا حق دے دیا, اور نہ صرف یہ, آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی پبلک, کوئی بھی عوام کا جو حصہ ہے, کوئی بھی شخص ہے, وہ اٹھ کے کسی پبلک ہولڈر کے بہاف پر کمپلیننٹ بن سکتا ہے. تو آپ نے تو ڈیفیمیشن کا جو نیچر ہے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی. ان کیسز میں کیا پرابلمز پیش آئے تھے کہ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی بھی رینڈم شخص, اس وقت انہوں نے بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ بھی دیا تھا کہ a living human being who is capable of having rights and performing their duties, اور پھر definition of a person under the Pakistan Penal Code which includes companies and organization is not applicable under PICA. یہ اس وقت بات کی تھی, لیکن مسائل کیا پیش آئے تھے جن صحافیوں اور بلاگرز کے کیسز سے؟ ایشو یہ آ رہا تھا کہ FIA نوٹسز بھیج رہی تھی صحافیوں کو کہ آپ نے کسی ریاستی ادارے کو ڈیفیم کیا ہے, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو. اب آپ ایک ریاستی ادارے کو ڈیفیم نہیں کر سکتے. یہ اس وجہ سے یہ کامنٹس آئے تھے, یہ آبزرویشنز آئے تھے کورٹ کی طرف سے. اور یہ بھی اگر آپ اس کا امینڈمنٹ جو آرڈیننس ہے اسے دیکھیں تو ان نے کیوں ڈیفیمیشن کو نان بیلیبل بنا دیا ہے, کیوں ڈیفیمیشن کو کاگنیزیبل بنا دیا ہے, تاکہ وہ ان پروسیجرل سیف گارڈز کو سبورٹ کر سکیں. نان بیلیبل کے بارے میں کل فواد صاحب سے سوال ہو رہا تھا, ہم خود بھی حکومتی پوائنٹ تھوڑی دیر میں شامل کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسے بات بنی ہوئی ہے, نان بیلیبل سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ عدالت جائیں گے تو وہ آپ کی بیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ اپنا جواز پیش کریں ان کے سامنے تو وہ ہو جائے گی. تو اس کو بڑی بات بنایا جا رہا ہے, وہ یہ تنقید کرتے ہیں اس پہ. دیکھیں, حکومت کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ نان سینسیکل سی باتیں ہیں. ان کا جو موقف ہے وہ کافی کلیئر ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کو سبورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ حکومتی رہنما, چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہو, چاہے وہ فرسٹ لیڈی ہو, چاہے وہ فوجی ہوں, چاہے وہ جوڈیشری کے ممبرز ہوں, ان پر کوئی تنقید نہ کر سکے. اب جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے, ایک بنیادی رائٹ ہے جو ہمارے آئین میں بھی اس کی پروٹیکشن دی گئی ہے. تو کیوں یہ حکومت تنقید سے اتنا ڈرتی ہے, یہ سوال ہے.
बिल्कुल सही। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जाते हैं। आपसे मजीद नॉन बेलेबल होना, फिर उसके 6 माह के लिए अगर कोई शख्स जेल चला जाता है और बाद में साबित हो जाता है कि वो गलत नहीं था, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा, तो उस हवाले से आइन हमारा जो शख्सी आज़ादी देता है हमें आज़ादाना घूमने की, उस हवाले से क्या असरात पड़ते हैं, और फिर हम फाजिल जमीली साहब से भी आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इसके क्या असरात होंगे, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें पीका कानून में जो तरमीम की गई है उसके हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में है ईमान मज़ारी साहिबा, और हमारे साथ फाजिल जमीली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सदर कराची प्रेस क्लब। फाजिल साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, वैसे ही आए रोज़ आवाज़ उठानी पड़ती है सहाफ़ती तंजीमों को, लेकिन अब ये जो तरमीम की गई है, पहले से क्या मसाइल पीका के तहत दरपेश थे और अब मज़ीद क्या ऐड होगा इसमें? देखिए अफसर, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ये हम माजी से कोई सबक नहीं सीखते, तो ख़ास तौर पे जो भी हुक्मरान जमात जब भी इक़्तिदार में कोई आता है, यही बात मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में ये पीका कानून जब लाया गया तो उस वक्त भी उस मीडिया के थ्रू मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये बात समझाने की कोशिश की गई कि ये जो कानून आप बना रहे हैं मीडिया की आवाज को दबाने के लिए या मुखालिफ को या तनकीदी आवाजों को, तो ये कल कलां जब आप गवर्नमेंट में नहीं होंगे तो ये आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। और यही बात अब पीटीआई की गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, उसके वज़रा को समझ नहीं आ रही और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को समझ में नहीं आ रही। और आप जब ये देखें कि यही जो इस वक्त हमारे सदर मुमलकत हैं आरिफ अलवी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, पुराने ट्वीट अगर उठा के देखें तो उस वक्त जब ये कानून आ रहा था तो वो इस कानून की खुल के मुखालफत कर रहे थे और उसे एक काला कानून करार दे रहे थे। लेकिन अब उसी काले कानून को मजीद उस पर कालक मल के उसको दोबारा से उसमें तरमीम ला के कि पहले अगर 2 साल सजा थी तो अब 5 साल कर दी गई, और उसमें अगर शख्स मुतासरा का सिर्फ लफ्ज था तो उसको आप मुल्की इदारों, पार्लियामेंट और पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाके आला अदलिया पे ले गए और उसकी मजीद डेफिनेशन करके, यानी कि बिल्कुल आपने ऐसा कर दिया कि कोई भी तनकीदी आवाज कहीं से भी ना उठे। तो मैं समझता हूँ कि ये तो न सिर्फ सिविल सोसाइटी के लिए ये बहुत नुकसानदेह है, आम पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदेह है, और खास तौर पे मीडिया के लिए, क्योंकि मीडिया में जब हम बहुत सारे जराए से भी खबरें चलाते हैं, ये हमें आइन के तहत हमें ये इस बात का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और खुद अदालतें इस बात की दे चुकी हैं, जमानत दे चुकी हैं कि कोई भी मीडिया हाउस सहाफ़ी अपनी सोर्स नहीं बताएगा। लेकिन आप अगर मैं कोई जराए से खबर छाप दूं और आप पीका कानून के तहत मुझे उसमें सजा दे दें फौरी तौर पे, तो मैं समझता हूं कि इसको तो किसी तरह कबूल नहीं किया जाएगा। और आज आपने देखा कि मिल के ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो हमारी मुख्तलिफ तंजीमों की है, उसने भी बहुत स्ट्रांगली इस पे रिएक्ट किया है, खुद HRCP ने रिएक्ट किया है। अभी हम कुछ इस तरह का भी सोच रहे हैं कि जितने प्रेस हैं उनकी तरफ से भी कोई ऐसा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए और मिलजुल के हम इस काले कानून को रोकें। फाजिल साहब ये भी कहिएगा, अब हुकूमत ये जवाब पेश करती है कि जो फेक न्यूज़ है वो किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ी नुकसानदेह होती है और हम बड़े कंसर्न है इस हवाले से, तो उस जी अगर फेक न्यूज़ बहुत नुकसानदेह होती है और आपने खुद देखा होगा, आप खुद मीडिया में हैं, और कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ जो फैलाती है वो गवर्नमेंट खुद फैलाती है, और उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे हम डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, वो सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाती है। खुद इस गवर्नमेंट के वज़रा जो हैं वो हर आए दिन ऐसी बातें करते हैं। मेरी अर्ज ये फाजिल साहब, ये आप इसमें जरूर, मैं चाहती हूँ इस पे भी आप बात करें कि वो तो ठीक है, अगर ये कानून और ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है तो फिर कैसे फेक न्यूज को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हम मीडिया अथॉरिटी बनाने की बात करते हैं तो मीडिया की तंजीमें और मालिकान एहतजाज करते हैं। बहानों से वो कभी मीडिया अथॉरिटी की तरफ से आते हैं, कभी वो सोशल मीडिया एक्ट जो लाए हैं उसकी तरफ से आते हैं, जब कहीं बात नहीं बनती तो अब उन्होंने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। मैं तो समझता हूँ कि जब एक पार्लियामेंट के होते हुए, जब पार्लियामेंट मौजूद है जो कि कानून सारा है जिसके थ्रू कानून साजी होनी चाहिए, उसके होते हुए आपको ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्यों पेश आती है? तो मतलब ये है कि आप कमजोर विकट पे हैं, आप डरे हुए हैं,
اور آپ ان چیزوں کا حقائق کا سامنا نہیں کر پا رہے. تو اس لیے آپ آرڈیننس لا کے اپنی مرضی کے نتائج اس وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج آپ اس قانون کو نہیں روکا تو کل یہی قانون پی ٹی آئی کے خلاف استعمال اس میں کوئی شک نہیں. نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا تھا اور ان کے خلاف بھی استعمال ہوا. ایمان آپ اپنا اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجئے گا. ایک تو اب اگر یہ آرڈیننس آیا ہے اس کو کس طریقے سے اس سے ابیوز کیا جا سکتا ہے فیوچر میں, اور سب سے زیادہ الارمنگ باتیں کیا ہے کہ جب آپ انسانی حقوق والے قانونی ماہرین اور فاضل صاحب بھی بات کریں, میڈیا تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے, تو اس میں سب سے زیادہ الارمنگ پوائنٹس کیا ہیں؟ دوسرا پھر اب یہ ریسنٹ ایگزامپل ہے محسن بیگ صاحب کی, اس حوالے سے آج عدالت کے بڑے سخت ریمارکس سامنے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اوور آل اس معاملے کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, ایک طریقے سے تو یہ لگتا ہے جیسے یہ محسن بیگ صاحب کے ٹیلی ویژن اپیئرنس کے بعد ہی انہوں نے سوچا کہ دیکھیں ہم کس طرح سبورٹ کر سکتے ہیں پروسیجرل گارنٹیز کو, جو ہمیں بات نہیں پسند آئی اس پر ایکشن لینے کے لیے. اس میں جو سب سے الارمنگ بات یہی ہے کہ آپ نے اسپیچ کو اس حد تک کرمنلائز کر دیا ہے. اب پبلک آفس ہولڈرز کی اگر آپ دیکھیں, نیو یارک ٹائمز ورسز سلیون کا کیس ہے یو ایس میں, ہیومن رائٹس کمیٹی جو آئی سی سی پی آر کی مانیٹرنگ باڈی ہے جس کا ہم حصہ ہیں آئی سی سی پی آر کا, انہوں نے کہا ہے اپنے جنرل کامنٹ نمبر 34 میں کہ پبلک آفیشلز کو تنقید برداشت کرنی ہوتی ہے, ایک بہت ہائی تھریش ہولڈ پر کرنی ہوتی ہے. ڈیفیمیشن قوانین ان کی حفاظت کے لیے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہماری حفاظت کے لیے, آرڈنری شہریوں کے لیے. تو سب سے جو اس میں الارمنگ بات وہ یہی ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ اسے ڈی کرمنلائز کریں, آپ اسے ریپیل کریں, آپ اسے اور مزید اسٹرینتھن کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ غلط خبروں کا آپ مقابلہ کریں تو اپنے سول ڈیفیمیشن لاز مضبوط کریں. آپ سول ڈیفیمیشن کو تو بالکل چھوڑ گئے ہیں پیچھے, آپ تو کوشش کریں کہ آپ سپیچ کو ہی پورے کسی طرح سے آپ کرمنلائز کر سکیں, اور یہی چیز ہمیں اس میں بھی نظر آ رہی ہے. اور دوسری جو بہت الارمنگ اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں پرووائزو تھا سیکشن 20 میں جو کہتا تھا کہ الیکٹرانک براڈ کاسٹ میڈیا پیمرا کے دائرے اختیار میں, اس پرووائزو کو آپ نے نکال دیا اس قانون سے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اب ایف آئی کی جورسڈکشن براڈ کاسٹ میڈیا پر بھی ہو, تو یہ انٹینٹ کافی کلیئر ہے کہ آپ جرنلسٹ کو ہی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فاضل صاحب, پیمرا کے اختیارات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو کہ ہم آئے روز دیکھتے ہیں, پیمرا کی طرف سے چینلز کو بند بھی کرنے کے احکامات دیے جاتے ہیں, پروگرامز بھی آف ایئر کر دیے جاتے ہیں, اس سے ہٹا کے ایف آئی اے کی طرف لے کے آنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے فاضل صاحب؟ دیکھیں, جتنی بھی اس طرح کی اتھارٹیز ہیں ان کو تو یہ اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. پیمرا کو بھی یوز انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا ہے. ابھی حال ہی کی مثال آپ دیکھ لیں, جو نیوز ون کے ساتھ جو ہوا, وہ پیمرا کے افسران نے کیبل آپریٹرز کو فون کر کے اس کو بند کرایا, اور اس طرح کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ یہ جو ایف آئی اے کا ہے معاملہ, اب ایف آئی اے کا عدالت نے کیا کہا ہے, اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو بہت سخت ریمارکس دیے ہیں کہ بھائی آپ مطلب کیسی کوئی روگ ایجنسی بننے جا رہے ہیں آپ, کیسا ہے. تو اس کو تو بہت ہی افسوسناک ہے, اور اس کو ہم تو کہہ رہے تھے پہلے سے کہ بھائی جو پہلے سے لاز موجود ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اور ان میں اصلاحات کریں, ان کو ٹھیک کریں, اور ان کا جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے بالکل اس کی روح کے مطابق کریں, بجائے اس کے کہ آپ ان میں مزید ترامیم کر کے یا نئے قوانین آ کے بالکل آپ جو یعنی کہ ان تنقیدی آوازوں کو بالکل دبا دینا چاہتے ہیں. کوئی ایسا آپ جو ہے اس طرح کی کوئی بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کا ماڈل لا رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کو تو ظاہر ہے سب پورے پاکستانیوں کو ایک ہو کے اس کو جو ہے اس کے خلاف مزاحمت. اچھا فاضل صاحب, یہ بھی کہے گا کہ اب یہ جس طرح ہم نے دیکھا ریسنٹلی سوشل میڈیا کیمپینز چلی, ہیش ٹیگز چلے, میں اس پہ ایمان سے ہی بات کروں گی, کچھ صحافیوں کے خلاف بھی, اور یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس میں کچھ حکومتی شخصیات نے بھی ایڈ کیا ان ہیش ٹیگز کے اندر. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ پیکا قانون کے تحت کچھ نہیں ہوا پھر اس کے اوپر تو کارروائی, کچھ صحافتی شخصیات کہتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں, اس لیے اس کے تحت انہوں نے درخواست نہیں دی تھی, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کہ جو سوشل میڈیا پہ تضحیک ہوتی ہے. دیکھیں, سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہماری جو فیمیل جرنلسٹ ان کی تو بہت زیادہ انہوں نے ٹرولنگ بھی کی ہے, ان کو ایبیوز کیا ہے, اور اس پہ ہم نے بھی ہر سطح پہ ان کے خلاف آواز بلند کی ہے. اور اب ظاہر ہے اگر اس طرح کے یہ قوانین لا رہے ہیں کہ یہ اپنے مخالفین کو یہ ان کا ٹرائل کریں گے, اور ان کے وزراء یا جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں جو ہیش ٹیگ چلانے والے ہیں یا ٹرولنگ کرنے والے ہیں وہ آزاد رہیں گے, تو
इस तरह के कानून, दो कानून तो नहीं चलेंगे। ठीक। अगर वो फिर होगा तो फिर इनके खिलाफ भी होना चाहिए, उसी तरह इनके वज़रा के भी होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अगर मुनज़्ज़म जितनी भी कैंपेन साथियों के खिलाफ चलाई गई हैं वो इसी तरह की हुक्मरान पार्टी की तरफ से की गई हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। पहले ये रवायत नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, न सहाफत में थी न सियासत में थी। एक बायमी इज्जत एहतराम एक दूसरे का होता था। और जो पुरानी पार्टीज हैं, खास तौर में मैं पीपल्स पार्टी की दूंगा कि वो बहुत बर्दाश्त करते हैं उनके खिलाफ सहाफी हर तरह की बात भी करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन वो फिर भी एहतराम खातिर रखते हैं। लेकिन ये तो गालम गलोच की रवायत जो है वो तो इन लोगों ने खुद पैदा की है। अब उनको अगर इसका खुद सामना करना पड़ रहा है तो उसके लिए नए नए कवानीन, काले कवानीन ला रहे हैं। जिस तरह हमने एग्जाम्पल्स देखी मी टू के हवाले से, दुनिया भर के अंदर इसको बड़ा तरीक़ाकार के साथ चलाया गया और जो बड़ा एक रेवोल्यूशनरी इसको कहा गया कि ख़वातीन अब खुलकर अब्यूज़ के खिलाफ। अब सहारा सोशल मीडिया का लिया गया, एक खातून सामने आई, उसके नीचे 4 ने आके मजीद ओपन अप किया। तो आपके अब हमारे यहाँ हमने ये भी केस देखा कि पीका के तहत उनके खिलाफ वो अपनी बेल कराने में भाग गई, उस बाकी सब बात को एक तरफ रख के। तो वो किस हद तक डिस्करेज करता है इस तरह के केसेस के हवाले से, सहाफत से हट कर भी जो दीगर मामला हैं सोशल? बिल्कुल, ये एक बहुत रियल कंसर्न है और ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अगर आप देखें, जब यूएस में भी हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ एलिगेशंस आई थी तो उन्होंने डेफेमेशन केसेस फाइल करना शुरू कर दिए थे उन खवातीन के खिलाफ जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी थी। अब अगर आप देखें, पीका जब बन रहा था उस वक्त जो मिनिस्टर थी अनुषा रहमान, उन्होंने ये बात बार बार की कि आप चाहते हैं खवातीन की तजलील हो, आप चाहते हैं कि खवातीन को इज्जत ना दी जाए। अगर ये औरतों के लिए कवानीन बने थे तो फिर आज इन्हीं कवानीन के तहत क्यों औरतों को परसिक्यूट किया जा रहा है? इसमें अगर आप देखें, जो खवातीन, बहुत सी खवातीन थी जो आई थी और उन्होंने कहा था, ये भी नहीं कहा था कि उनके साथ ये हुआ है, उन्होंने सपोर्ट की थी उन लोगों की जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। अब्यूज़र्स अब इसी कानून, इसी सेक्शन 20 को उन खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल करें। इसका क्या मकसद है? मकसद है कि जिस वजह से सेक्शन 20 और पीका अप्लाई थे वो यही मकसद था। अच्छा, अब उसमें कुछ मामला सब्जुडिस हैं, ऑब्वियसली हम उन पे फिर डिस्कशन नहीं करते प्रोग्राम्स में, लेकिन अगर ऐसा मामला पेश आया अदालत में कि वो शख्सियात, अगर किसी एक ने इल्ज़ाम लगाया और दूसरी खातून भी सामने आ गई, उन्होंने भी उसमें ऐड किया या फिर वो एक उस हवाले से बात की उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, बाद में साबित ना कर पाना, वो आप लीगली समझती हैं मामलात को, वो भी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो फिर इल्ज़ाम के हवाले से क्या किया जाए सोशल मीडिया? देखिए, हरासमेंट की जो एलिगेशंस होती हैं उन्हें प्रूव करना खवातीन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हम बॉडी कैमराज नहीं पहन के जाते जहाँ भी हम जाते हैं। जिस तरह की हमें सलूक का सामना करना पड़ता है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो चाहे वो पब्लिक में हो। अब अगर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है हरासमेंट केसेस में, हमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लेना होगा और इस विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच का एक ये भी हिस्सा है कि आप ये काउंटर ब्लास्ट या काउंटर डेफेमेशन सूट्स ना फाइल कर सकें, क्योंकि अगर आप देखें इसका मकसद ये होता है कि आप दूसरी पार्टी को एक पोजीशन में डाल दें कि वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट इंकर करें, वो एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे हों। तो ये इसका पर्पस है कि आप लोगों को साइलेंस करें, और वो बहुत क्लियर हो गया है। जिस तरह ये भी हरासमेंट और मी टू के केसेस पाकिस्तान में चले हैं, उससे भी नज़र आता है कि किस तरह अगर औरत ये भी कहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, वो भी अब क्रिमिनलाइज है। अच्छा, बस इस पे भी एक नज़र डालिएगा कि अगर नोटिस दिए बगैर FIA किसी वारंट के बगैर किसी को गिरफ्तार करता है, 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और उसकी बेल भी नहीं होती है, तो फिर उसके इंसानी हुकूक किस किस तरीके से और आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो कैसे उसके ऊपर इफेक्ट होते हैं? अगर हम डायरेक्टली अभी इसकी भी बात कर लें, जो मोहसिन बेग साहब का केस है, उसमें भी आप देखें FIR उसी दिन दर्ज हुआ, उसी दिन इंक्वायरी दर्ज हुई। उनके जो अपने SOPs हैं 5/2020 के, उनके तहत उन्हें पहले कंप्लेनेंट को बुलाना होता है 5 वर्किंग डेज के अंदर, फिर 3 नोटिस जारी की जाती हैं, आई बिलीव कोई 7 डेज अपार्ट वो होते हैं। तो मतलब आपने वो प्रोसेस भी नहीं फॉलो किया, सारी कार्रवाई आपने एक दिन में करके उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जो आपने सवाल पूछा कि उनकी जो ज़िंदगी का टाइम आप उनसे लेते हैं, मैंने इस तरह के केसेस भी हैंडल किए हुए हैं जहाँ लोगों को साइबर टेररिज्म के चार्जेस उन पर गलत लगाए गए हैं क्योंकि वो स्टेट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उनके पासपोर्ट सीज़ किए गए, उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाला गया पीका के तहत। तो मतलब उनका जो ये टाइम है वो कौन उन्हें वापस देगा, और इनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो फिर जाकर परसू करें कि हमारे खिलाफ एक गलत कंप्लेन
रजिस्टर हुई थी। तो जिन लोगों के पास वसाइल नहीं, आप उन पर ही सबसे भारी आते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फाजिल साहब, अब आप ये भी कहिएगा कि अब अगर आगे क्योंकि ऑर्डिनेंस तो आ ही चुका है, अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा? इससे पहले भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें और इंसानी हकूक़ की तंजीमें सब एक बार एक साथ सामने आ चुकी हैं, बाहर निकल चुके हैं, सियासी जमातों ने भी उनको ज्वाइन किया था। इस हवाले से प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? आपकी सामने मिसाल है, उस पर भी हमने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, तो वो कानून उस तरह वो ला नहीं सके। और इसी तरह सोशल मीडिया एक्ट और बाकी जो इन्होंने अभी जो बिल लाए थे, ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, तो उसमें भी खासा हमारा इनपुट हो रहा, और उसमें वो जो अपनी मनपसंद चीजें चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। तो इस पे भी इंशाल्लाह एक तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी तो बन ही चुकी है, जो हमारी सहाफ़ती तंजीमें हैं मुख्तलिफ, और उसमें प्रेस क्लब ज़ाहिर है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि अगर वहाँ से कोई तहरीक बढ़े तो यकीनी तौर पे ज़ाहिर है इसमें कंसल्टेशन जारी है, और अगले 1-2 दिन में बिल्कुल लाइन ऑफ एक्शन सामने आ जाएगी कि हम इसको किस अंदाज में फोर्सफुली इसको रोक सकते हैं, और रोकना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम रोकेंगे नहीं तो ये तो चीजें मतलब इस तरफ लेके चले जाएंगे कि बिल्कुल आप इस मुल्क में जितनी हमने कुर्बानियां दे के जद्दोजहद करके ये थोड़ी बहुत जो मीडिया की आज़ादी हासिल की है, तो उसको तो ये मलिया मेट कर देंगे और उसका गला बिल्कुल ये घोंट के रख देंगे। तो इसको मिल के पूरी सोसाइटी को एक तो ये बताना पड़ेगा और इसकी कि इसको रोकना किस लिए ज़रूरी है, और ये पूरी सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, मैं समझता हूँ इस हर एक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो इससे मुतासर होगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि आइन की जो आर्टिकल 19 है उसकी रूह के बिल्कुल खिलाफ है। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा कानून भी जो इलेक्शन कमीशन वाला लाए हैं उसके लिए भी ये, यानी कि अब आप जो सिटिंग मिनिस्टर्स होंगे या प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी कैंपेन जाके चलाएंगे और जो पब्लिक मनी है उसमें वो वहाँ स्पेंड करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। तो बजाय ये कि उसको और आप साफ सुथरा करते, उसमें सिर्फ आप अपने मनपसंद नताइज लेने के लिए और जो वायस ऑफ डिसेंट है उसको दबाने के लिए आप कवानीन ला रहे हैं, जो कि किसी तरह भी ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है। सही, बिल्कुल सही है। मैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आकर मैं ईमान आपसे ये जरूर चाहूंगी कि अब लीगल ऑप्शंस इस हवाले से क्या मौजूद हैं, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात करें पीका तरमीम के हवाले से, जो आज आप सुबह से खबरों में देख रहे होंगे। इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से भी, इंसानी ह्यूमन राइट्स के वालों की तरफ से भी, और ये बात खुलकर की जा रही है कि इससे इंसानी हकूक सल्ब होते हैं। फिर उसके अलावा आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी बात हो रही है। हमने कोशिश की कि हुकूमत हमारे साथ हो इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन आज कोई अवेलेबल नहीं हुआ। हम कोशिश करेंगे उनका पॉइंट भी शामिल करें। मेरे साथ कानूनी माहिर ईमान मज़ारी स्टूडियो में मौजूद है और हमने रब्ता किया निगत दाद साहिबा से भी, जो कि इन मामलात को बगौर जानती हैं। आप वकील भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके ऊपर बात भी करती रही हैं माजी में। निगत, इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो हमने अभी पैनल में ईमान से बात की मी टू मूवमेंट के हवाले से भी, जिनको पीका के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ा था। अब नॉन बेलेबल कर दिया गया है इसको, और बाकी जो दीगर इसकी शिकें हैं उसको आप कैसे देखती हैं इंसानी हकूक के हवाले से? देखिए अक्सर ये कानून पे तो पहले ही बहुत सी तनकीद होती रही है। जब कानून बनने जा रहा था 2016 में, उस वक्त से लेके अब तक, और हमने फिर ये विटनेस भी किया कि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है और बड़ा आर्बिट्रेरी किया गया है। अब जो एक ऑर्डिनेंस के तहत हम लोग तो ये कह रहे थे, और सिर्फ हमने, बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि ये सेक्शन 20 क्रिमिनल डेफामेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि जमहूरी रियासतों में इस तरह के लॉज जो है बड़े ड्रिकोनियन होते हैं और उनका अब्यूसिव जो है वो वेपनाइज किया जाता है उनको। बजाय इसके कि उसको निकाला जाता, उन्होंने उसको मजीद जो है वो और ड्रिकोनियन बना दिया। तो मुझे तो कोई इतनी ये अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तो ऑलरेडी कानून जब आया था तो लॉ इन्फोर्समेंट का भी कोई अभी तक प्रॉपर लाइक किबला इतना दुरुस्त नहीं हुआ। वो लोग भी अभी फिगर आउट कर रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से इस कानून का इतलाक करना है। रिसोर्सेज की कमी, मतलब एक खातून, उनका केस पिछले इतने सालों से पेंडिंग था और इतने साल लग गए उनको इंसाफ लेते हुए। तो बजाय इसके कि उन कमियों पे तवज्जो दी जाती,
آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے بغیر کسی سے مشاورت کیے، جب آرڈیننس کا مطلب ایک پراپر طریقہ کار ہے کہ اس کو کب آپ نے استعمال کرنا ہے، کب جاری کرنا ہے، آپ نے مطلب ایک دم سے لوگوں کے اوپر یہ بام گرا دیا. تو میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو آن لائن جو اسپیسیز ہیں ان میں بڑا چلنگ افیکٹ آئے گا. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ فیک نیوز کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے، تو کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بھی حوالے سے ڈیفامیشن کر دے گا. تو بڑی مجھے تو انتشار کسی کیفیت لگتی ہے کہ ہو جائے گی. نہ ڈیفینیشن ہے، نہ لوگوں میں ڈیجیٹل لٹریسی ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ڈیفامیشن کیا ہوگا، فیک نیوز کیا ہوگا. تو مجھے تو کوئی حالات اتنے آن لائن اسپیس کے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اس آرڈیننس کے بعد. یہی تشویش سب کی طرف سے سامنے آیا. آپ دونوں سے ایک ہی چیز جاننا چاہوں گی. پہلے ایمان آپ کی طرف آتی ہوں. اب ہمارے پاس پہلے سے کیا آپشنز موجود ہیں؟ اگر کوئی عدلیہ کے بارے میں تنقید کرتا ہے اور کوئی جھوٹی خبر بھی دیتا ہے، یا پھر اداروں کے حوالے سے فوج کے بارے میں، یا پھر کسی شخصیت کے بارے میں، آلریڈی کون سے ایسے قوانین ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں کی روک تھام کے لیے، اور مزید آگے بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس پہلے تو جو پیمرا کی آرڈیننس ہے وہ ایک ریگولیٹر ہے براڈ کاسٹ میڈیا کا، ادھر یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. آپ کا سول ڈیفیمیشن آرڈیننس ہے 2002 کا، اسے آپ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے کورٹس نے ابھی اس کے تحت کوئی اتنا پروگریسو جورسپروڈنس نہیں ایوالو ہوا جس طرح باقی دنیا کے ممالک میں ہو رہا ہے. تو ہم ان چیزوں پر زیادہ اگر فوکس کر لیتے تو ہم ان جو ڈس انفارمیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، فیک نیوز ہے، انہیں ایک بہتر طریقے سے آپ کاؤنٹر کر سکتے تھے. اگر آپ دیکھیں جو ٹرینڈ بھی آ رہا ہے دنیا کے بہت سے ممالک میں، یا تو ریپیل ہو رہا ہے یا اسٹرائک ڈاؤن ہو رہا ہے. آئرلینڈ ہے، مونٹینیگرو، مالٹا، یو کے، ان سارے ممالک میں یا تو ڈی کرمنلائز ہوا ہے یا اسٹرائک ڈاؤن آج ہوا ہے. عدالت نے بھی حوالہ دیا افریقہ کے حوالے سے. بالکل، کینیا، زمبابوے، سیئرا لیون، ان سارے ممالک نے یا تو ان کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس نے انہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا یا ادھر سے ریپیل ہوا ہے. یہ باتیں ہم نے اپنی بریف میں بھی عدالت میں یہ جمع کروائی ہوئی ہیں کہ ہمیں اب اسے ڈی کرمنلائز کرنا ہوگا، اور یہ ہمارے پاس لیگل آپشن ابھی تک اویلیبل ہے. 2 ایونیوز ہیں. ایک ہے کہ پارلیمان پر یہ لابینگ کی جائے کہ اسے ریپیل کرنا ہوگا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ یہ کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو کیونکہ یہ آئین کے متصادم ہے. یہی بات نگت میں آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گی. ایک تو ہمارا جو آئین کا آرٹیکل 19 ہے وہ کس حد تک آزادی اظہار کے حوالے سے واضح کرتا ہے، کیونکہ حکومت ایک بات بار بار کرتی ہے آ کے کہ کچھ بھی کہہ دینا، کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دینا، یہ آزادی اظہار نہیں ہوتا. اسی کی آڑ میں ہم جرنلسٹوں کے سوالوں کے اوپر بھی تنقید کی جاتی ہے. تو ایک تو اس بارے میں بتائے گا کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، اور پھر آلریڈی ایگزسٹنگ لاز کا کس طرح استعمال ہو سکتا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، یا پھر کسی بھی اور موقع پر اس طرح کی بات کی جائے. اگر دیکھیں، افسر جو آئین ہے اس کا آرٹیکل جو 19 ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ایکسیپشنز کی کہ آپ کا اظہار رائے کا جو حق ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں یہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپشنز چاہے ہم ایگری کریں یا نہ کریں وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن پھر وہ حق بھی عدالتوں کو ہے کہ وہ اس کی تشریح کریں گی کہ کون سی جو چیز ہے وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی میں آتی ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اداروں کی تنقید میں آتی ہے. تو وہ والا حق جو ہے وہ اعلیٰ عدالتوں کا ہے، آئین کی انٹرپریٹیشن. لیکن اگر آپ اسی کو کاپی پیسٹ کر دیں گے اس طرح کے لاز میں، اور پاور دے دیں گے ایف آئی اے کو یا پی ٹی اے کو کہ آپ نے اس کانٹینٹ کو اس طریقے سے بلاک کرنا اور آپ نے اس کانٹینٹ کو اس طریقے سے ڈیفامیشن بنانا ہے، تو آپ بیسیکلی وہ جو انٹرپریٹیشن کا رائٹ ہے جو کہ اتنا جوڈیشل ان ڈیپتھ پروسیس ہوتا ہے، ججز ایسے تو نہیں نا فیصلہ کر دیتے، تو آپ وہ اداروں کو دے رہے ہیں. تو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اداروں نے آربیٹریریلی اپنی پاورز کو استعمال کیا ہے. تو یہ بہت کھچڑی سی بن جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ اعلیٰ عدالتیں بھی دے آر کیپنگ این آئی آن دس کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک پراپر پروسیس کے ذریعے انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے کہ کس پہ یہ کیا ایکسیپشنز ہیں اور کس طریقے سے کسی کے اظہار رائے کا جو حق ہے وہ کہاں پہ لائک اپنی حد کراس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اداروں کریں گے تو وہ خود ہی کریں گے کہ ڈیفامیشن کیا ہے اور فیک نیوز کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے.
बिल्कुल सही है, बहुत अहम बातें आप लोगों ने की, कानूनी नुक्ते पे भी बात की। बहुत शुक्रिया ईमान आपका, खासतौर पे आप क्योंकि पार्टी भी हैं जैसे पीका के हवाले से, तो आपका शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया निगत, आपने भी हमें ज्वाइन किया और इसका जो इंसानी हकूक़ के हवाले से एक तो एलिमेंट है उस बारे में भी हम जानना चाह रहे थे, और फिर जो सहाफ़ती तंजीमों का मौक़िफ़ है इस हवाले से जो आज सुबह से आप देख ही रहे हैं कि बहुत तनकीद की जा रही है, उस पर बात करने के लिए फाजिल जमीली साहब हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, हुकूमत से हमने कोशिश की कि कोई शामिल होता और जवाब देता, लेकिन आइंदा जब हमारी अगर हुकूमत से बात होगी तो उनके सामने हम ये तमाम बातें रखेंगे जो आज के प्रोग्राम में हुई हैं। जैसा कि जब पीका के तहत ऑलरेडी ब्लॉगर्स और सहाफ़ियों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई इस अमेंडमेंट की। फिर अदलिया की तज़हीक के हवाले से जो हमारा आइन का आर्टिकल माफ़ कीजिएगा फ़ौज के बारे में जो आइन का आर्टिकल 19 कहता है कि आज़ादी इज़हारे राय मुल्की सलामती के ज़िम्मेदार इदारों के हवाले से उस पर तनकीद जायज़ नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आ रही है हुकूमत को मज़ीद इसको हाईलाइट करने की। अदलिया के हवाले से अदलिया खुद तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर देती है, और टीवी के हवाले से हर रोज़ आप ही खबरें सुनते हैं कि पैमरा ने नोटिस जारी कर दिया है, किसी प्रोग्राम की नशरियात टीवी चैनल की बंद कर दी। हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई, इसका जवाब आज हम हासिल नहीं कर सके, कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में करें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।